malapit-lapit na eh. Yan o. Tayo kumain sa inasal ah. Ha? Sa inasal. Diba doon tayo kumain? Oo. Diba? Nung hapunan. Oo. Lapit na. Yan o, palito. Alpamar. Sarado pa tayo pag umagat eh. Bilhin nyo. 8 nagbubukas yung Alphamart. Sarado pa daw. Mamaya, babalik na lang dyan. Motor na lang. Harap ng iba ulit. Pag wala, mamaya balikan na lang. Magmotor na lang din din. May copy-copy.